बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के ज़रिए मौलाना जमील रज़ा अतारी साहब का एक बयान सुनने का मुझे मौका मिला है, जिसमें वो अपनी तरफ से बड़ा बढ़ चढ़ के एक नए अंदाज से सामने आने की कोशिश कर रहे थे। और मैं क्या कहूँ उनकी इस कोशिश को, किससे तशबीह दूँ। बड़ी अजीबो गरीब मिसालें ज़हन में आ रही हैं कि वो अपने बयान में मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे और किज़ब बयानी से काम ले रहे थे। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये जो मुनाज़रा तय हो रहा है और जिस मुनाज़रे की बात चल रही है, ये मुनाज़रा मौलाना सैयद अहमद असद साहब और कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम शेखुल हदीस व तफ़सीर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ साहब जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला के दरमियान मसला नबूवत पर है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मौलाना साहब वकालत कर रहे थे, वकील बन के बड़े गरज से बरस से और बड़ा मुस्कराहट से वो ये बयान कर रहे थे कि ये मुनाज़रा जो है ख़त्म नबूवत का है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, हज़रत काश आप आज वाला ही क्लिप सुन लेते मौलाना सैयद अहमद असद साहब का, तो आपको कम अज़ कम ये होश होती, पता होता कि मैंने कहना क्या है, क्या बयान करना है। तो सबसे पहले आपने किज़ब बयानी से काम लिया, जबकि जितने किबला डॉक्टर साहब ज़ीदा शरफू के क्लिप्स आए हैं, तो आप तो कह रहे थे ना कि शरायत की तरफ नहीं आ रहे, बार बार बुलाया जा रहा है, शरायत के लिए नहीं आ रहे। तो हजरत आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, आप मौजू की तरफ ही नहीं आ रहे थे। आप हर रोज एक नया क्लिप देते थे और एक नई बोली, नया मौका पेश कर देते थे। तो ये तो मैं किबला डॉक्टर साहब ज़ीदा शरफू की अजमत को करोड़ों सलाम पेश करता हूं कि वो शिकंजे में डाल के आपको ले आए, आप आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का ये इल्ज़ाम लगाने से पहले, वो पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थले नगोरी फेरो, कि शरायत की तरफ हम नहीं आ रहे या मौजू से आप भाग रहे थे, कभी किधर कभी किधर, कभी कोई तशरीह, कभी कोई वजाहत, कभी कुछ कभी कुछ। तो बड़ी बात से मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये मुनाज़रा मसला नबूवत पर है। आपने किज़ब बयानी से काम लिया, अल्लाह करीम आपको तौफीक अता फरमाए, आप तौबा करें इससे। आपने झूठ बोला है और कौम के सामने आपने झूठ बोला है। और फिर आपने बात आगे बढ़ाते हुए किबला को कहने लगे, जी आपका मुनाज़रा जलन से तय हुआ था, शरायत आपने तय फरमाई थी। हमने कब इनकार किया इसका? जलन से मौजू तयशुदा था, शरायत किबला ने तय फरमाई, लेकिन इसके बाद फिर आपने आगे झूठ बोल दिया। आपने कहा जी वो तालिब रहमान सामने आया तो इसलिए मुनाज़रा ना हो सका, हालांकि आपको शर्म आनी चाहिए। उस मुनाज़रे की वीडियो आज भी मौजूद है, जब काजी अब्दुल रशीद जल्लन ये कह रहा था कि मैं मुनाज़रा नहीं कर सकता, मैं बीमार हूं या मैं माजूर हूं, उधर पेश कर रहा था, तो साफ आवाज सुनाई देती है। किबला कायदे मोहतरम, कायदे मिल्लत इस्लामिया, किबला डॉक्टर साहब ज़ीदा शरफू ने वाज़े फरमाया कि इसी वक्त मौलवी तालिब रहमान से मैं इन्हीं शराइत पर, इसी मौजू पर मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक बात है कि पहला मुनाज़िर अब्दुल रशीद जल्लन शिकस्त लिख के दे दे। हजरत आपने कितनी शर्मनाक हरकत की है। आपने इल्जाम लगाया कि तालिब रहमान की वजह से डॉक्टर साहब ने मुनाज़रा नहीं किया। तालिब रहमान का बाप भी होता तो डॉक्टर साहब मुनाज़रा करने से इनकार नहीं करते, अल्लाह के फजल व करम से। और मैं ये मुगालता आपका निकालना चाहूंगा, जो आप बार बार कहते हैं 19 मुनाज़रे किए हुए हैं, 19 किए हुए हैं, तो ये इंशाल्लाह मुगालता आपका निकलेगा। आपकी वहां सोच भी नहीं होगी, वहां से डॉक्टर साहब आपको इंशाल्लाह दलाइल फराहम करेंगे। और ये जो आपने हवा बनाया हुआ 19 किए हुए हैं, 19 किए हुए हैं, तो 19 अपनी जगह है। अब आपका पाला इमाम जलाली से पढ़ने वाला है, अब आपका पाला कायदे अहले सुन्नत से पढ़ने वाला है, कंज़ुल उलमा से पढ़ने वाला है। किसी भूल में मत रहिए। आप जो तंजन हंस हंस के कह रहे थे कि वो मौलवी तालिब रहमान की वजह से मुनाज़रा ना हो सका, तो मैं आपसे पूछता हूं, अकीदत वही सेमिनार पे वहाबिया के कितने हमले हुए, कितनों का जवाब आपने आज तक दिया है? कितनों का जवाब आप दे चुके हैं? लफ्ज़ खुदा पर जब मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात वारद हुए, कितनों का जवाब आपने दिया? और फिर मैं हैरान हूं कि बार बार खत्म नबूवत की बात करते हैं,
حضرت ختم نبوت کی بات کرتے بھی ہم اچھے لگتے ہیں کہ جو نہ رانا ثنا سے مروب ہوئے نہ کسی اور سے مروب ہوئے، آپ تو بغل گیر ہوتے رہے ان سے، جن پر قادیانیت نوازی کے فتوے تھے، جو قادیانیت نواز تھا آپ تو بغل گیر ہوتے رہے اس سے۔ اور پھر آپ نے ساجد میر والے مناظرے کا حوالہ دیا کہ سر عام مناظرے نہیں ہوتے، تو میں نے کہا چلو ہم نے سر عام چیلنج دیا تھا، آپ نے بند کمرے میں بلا کے مناظرہ کیوں نہیں کیا اس سے؟ آپ تو شاید اس وقت کچھ پی کے سوئے ہوئے تھے، آپ کو یہ ہوش ہی نہیں کہ ختم نبوت کے قانون میں کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے اس مناظرے کا تو مذاق آپ نے بڑی جلدی اڑا لیا۔ تو حضرت مجھے اتنا جواب دیجئے کہ جب ختم نبوت کی شک میں، قانون میں، اس کی شک میں ترمیم کی جا رہی تھی، 7B اور 7C کا معاملہ تھا، جبیل رضا طاری صاحب آپ کدھر تھے؟ آپ کے امام مناظرین کدھر تھے؟ چلو آپ نے کہہ دیا سر عام نہیں ہوتے، آپ کا حق بنتا تھا کہ نہیں؟ بند کمرے میں بلا لیتے اور بلا کے کہتے بھائی تو نے یہ کام کیا، ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں، محافظ، ہم سے بات کر۔ تو بات وہی ہے، خود کرنا نہیں، جو کرتا ہے اسے کرنے نہیں دینا۔ اور پھر اس سے اگلی بات کہ جب یہ مناظرہ ہوا، لوگوں کو پتہ ہے آپ کرتے کیا ہے، الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ قبلہ قائد محترم کیا کرتے ہیں، نہ وہ آپ کے بتانے کے محتاج ہیں اور نہ لوگ آپ کے بیان کے محتاج ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، سب کے سامنے ہے۔ اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ وقت آنے پر ڈر کون جاتا ہے، مسلط کا شکار کون ہوتا ہے، اور کون برسر پیکار سارے میدانوں میں لڑ رہا ہے۔ اور میں اس میں بار بار یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ نے کہا جی آپ نے مناظرہ کیا کون سا ہے، تو میں کہوں گا حضرت کتنی عمر ہے آپ کی؟ کیا بالغ ہوئے ہیں یا ابھی بچپنے میں جا رہے ہیں؟ کیا کبھی کوئی دینی کتاب پڑھنے کا موقع ملا ہے یا بس صرف اٹکل بچوں سے کام لیتے ہیں؟ آپ کی آگاہی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، قبلہ قائد محترم قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ نے 1991 میں 3 جون کو دعا بعد نماز جنازہ پہ مناظرہ کیا تھا۔ اس وقت ابھی قبلہ کی شاید داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، اور وہ اتنا شاندار مناظرہ ہوا کہ نصف صدی سے دیوبندیوں کے قبضے میں مسجد وہ آزاد ہو گئی، اہل سنت اس پر قابض ہوئے، اللہ نے اہل سنت کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس لیے آپ اگر اپنے استاذ کا احترام جانتے ہیں، اپنے مقتدا کی عزت جانتے ہیں، تو مت سمجھیے کہ آپ جو مرضی کہیں کوئی آپ کی بات کا جواب نہیں دے گا یا کوئی آپ کو چپ نہیں کروائے گا۔ آپ نے یہ تو بڑی جلدی کہہ دیا کہ باتیں آپ کرتے ہیں، پڑھ کے آپ مارتے ہیں، کر آپ کچھ سکتے نہیں۔ تو میرا سوال ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، اگر ڈاکٹر صاحب نے بالفرض آپ کے بقول پڑھ کے ماری ہیں تو آپ نے کیا کیا آج تک؟ کیا کام کیا آپ نے؟ کیا یہی کیا کہ پوری اہل سنت کے مقابلے میں نیا ایک موضوع چھیڑ دیا، ایک نیا عقیدہ گھڑ لیا، خانہ ساتھ تشریحات شروع کر دی؟ کیا یہ کام کیا آپ نے؟ حالانکہ میں آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کہنے لگا ہوں، آپ نے جو چیلنج دیا تھا، جو آپ کی طرف سے آیا تھا، اس چیلنج کو قبلہ شیر اہل سنت حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب نے قبول کیا تھا، اور آپ کو پتا ہے، اچھے سے سنتے رہے آپ، وہ کلپ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہا، اور ایک ایک لفظ نہیں حرف ان کا آپ کے لیے تلوار تھا۔ اور آپ نے شور کیا جی یہ غیر سنجیدہ بندہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، حالانکہ الحمدللہ ہمارا شعر غیر سنجیدہ نہیں ہے، سنجیدہ ہے، مگر ہر اس بندے کے لیے جو خود چور ہے یا چوروں کا حامی ہے، ہمارا شعر اس کے لیے فکر رضا کی ننگی تلوار ہے، الحمدللہ۔ تو پھر آپ کی یہ ڈیمانڈ تھی، تو ہم ڈاکٹر صاحب زیدہ شرفو کو عرض کیا، فیصل آباد کے لوگ آئے، ڈاکٹر صاحب میدان میں آئے، اور پھر کتنے دنوں سے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موضوع ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ چند شرائط میں بول رہا ہوں، اگر اس کے علاوہ ہیں تو آپ لکھ کے مجھے بھیج دیں۔ کس نے شرائط سے انکار کیا؟ اور آپ آئے سستی شہرت لینے کے لیے، کس نے آپ کو سٹارٹ کیا، کس نے آپ کو ریس دی، اور آپ آ گئے فٹافٹ یہ بیان کرنے کے لیے جی شرائط نہیں طے کر رہے، مناظرہ کرنا ہوتا تو شرائط طے کرتے۔
मुनाजरा नहीं करना, इसलिए शरायत नहीं तय कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी भूल निकाल दीजिए, ख़त्म कीजिए अपनी भूल। जो आपने हवा बनाया हुआ है कि हमारे सामने कोई नहीं आएगा, ये तो इमाम जलाली हैं। इससे पहले उनका शेर आपके सामने आ चुका, मगर आप नहीं सामने आए। इंतजार किया उन्होंने, आपको टाइम दिया, मगर आपने ऐलान नहीं किया। अब किबला जलाली साहब सीधा शर्फुहू इंशाअल्लाह पूरे तैयार हैं। तो ये अपने ज़हन से भूल निकाल दीजिए कि वो शरायत नहीं तय करना चाहते, वो आना नहीं चाहते, बिस्मिल्लाह कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये सारी बातें आपकी अपनी बनाई हुई हैं। पढ़ा तुम्हें कभी दिल वालों से काम नहीं, पढ़ा कभी तुम्हें मिर्जा तारी साहब, पढ़ा तुम्हें कभी दिल वालों से काम नहीं, जला के खाक ना कर दे तो जलाली नाम नहीं। ये सच है, हमारे कायदे मोहतरम उम्र में छोटे हैं, इस बात में हमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, अल्लाह का फजल व करम है। हमारे कायदे मोहतरम उम्र में छोटे होके वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दीन के लिए, मिल्लत के लिए, नमूस रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए, अजमत सहाबा के लिए, मकाम अहले बैत के लिए वो काम कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े देख रश करते हैं कि अल्लाह करीम ने इस नौजवान को इतनी सलाहियत अता फरमाई। इसका यह मतलब है कि अगर डॉक्टर साहब तुम्हारे इस नए मौजू पे, नए अकीदे पे ना बोलते तो अच्छे थे। अगर डॉक्टर साहब ने चंद जुमले बोले हैं या मैदान में आने का कहा है, तब वही तुम्हें बुरे लगने लगे। तो इसलिए आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सईद असद साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बुजुर्गों के साथ बोलते अच्छे लगते हैं। वो दो बड़ी शख्सियात हैं, वो बोले। अगर कोई भी तीसरा बंदा शोहरत का भूखा इस तरह की जबान मारेगा तो छठी का दूध उसको याद करवाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ऐसा जवाब देंगे कि आपको समझ आ जाएगी। इसलिए सईद असद साहब बोले हैं, हम में से किसी ने उनको मुखातिब नहीं किया। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, उधर से वो बोल रहे हैं, तो वो बोले। आपका क्या हक बनता है? आप आए हैं ये बात बयान करने के लिए, और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि जो आपने कहा जी आपने आज तक मुनाजरा किया ही कौन सा है और तालवर रमान की वजह से नहीं हुआ, यह आप पर कर्ज है। आपने सबूत देना है इसका कि तालवर रमान की वजह से डॉक्टर साहब ने मुनाजरा छोड़ दिया, इसका आपने सबूत देना, और मैं आपको ये सबूत फराम करूंगा इंशाअल्लाह, जरूरत पड़ी तो। कि डॉक्टर साहब ने बरसरे मैदान कहा था कि मैं इन्हीं शराइत पर इसी वक्त मुनाजरे के लिए तैयार हूं। तालवर रमान का नाम सुन के डॉक्टर साहब मरूब नहीं हुए, आपने किज़ब बयानी से काम लिया। तो अपनी बात में खत्म कर इतना कहूंगा, नाम जमील है तो काम भी जमील कीजिए। नाम अगर जमील है तो काम जमील कीजिए, इसलिए किसी और के नामों का असर ना आपके नाम में आ जाए। अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। तो बड़े बड़ों से बातें करते अच्छे लगते हैं, अगर इस तरह कोई छोटा दरमियान में आ जाए तो फिर मैं वो मिसाल पेश नहीं करता, फिर जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह पेश करूंगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।